Voilà. Bonsoir. Là, on continue avec la deuxième partie de l'unité. Et là, on parle d'un autre sujet, c'est la disparition. On a vu que on a trouvé des fossiles de dinosaures, des fossiles aussi de mammouths, d'autres êtres vivants aussi. Et certains de ces êtres vivants où on a trouvé, ou qu'on a trouvé leurs fossiles, ont déjà disparu. Alors, la disparition, c'est quoi? La disparition, c'est la baisse continuelle des individus de même espèce, sans compensation, jusqu'à la mort de tous les individus de cette espèce. يعني أولا نفتكر مع بعض إيه هو الإسباس. الإسباس هو les membres أو des membres qui se ressemblent de point de vue morphologique, شكل خارجي, تمام, et qui se reproduisent entre eux, بيتكاثروا بينهم وبين بعض, produisant des êtres fertiles ou des individus fertiles qui peuvent à leur tour se reproduire aussi pour garder l'espèce. عشان يحفظوا النوع ده بيقدروا يتكاثروا بينهم وبين بعض فينتجوا لي أعضاء جداد للنوع ده من نفس النوع ويستمروا في التكاثر. يعني لازم يكون بيتكاثر. عشان كده زمان لما كنا بنتكلم على ايه هي الكائنات اللي احنا مش معتبرينها اسباس، زي مثلا لميول، البغل ده حصان وحمار، لكن اللي بيطلع بتبقى فيمال كي بو با سو ريبرودوير، ما تقدرش تتكاثر، فما اقدرش احطها ضمن فكره الاسباس. تمام؟ فالديسباريشن هي لا baisse continuelle du nombre des individus d'une certaine espèce jusqu'à la disparition de tous les individus لما ينقرضوا تماما. Les causes de l'ancienne disparition. في عندي أسباب الديسباريشن، يا إما في ancienne disparition يا إما في disparition récente. ancienne disparition اللي هي مثلا زي le choc, collision des météorites avec la Terre, صدمات زي النيازك تخبط في حتة في الكرة الأرضية تبيد كل الكائنات اللي كانت عايشة على المنطقة دي. تمام؟ أو l'arrivée d'une période glaciaire, الجو يجمد allongé, أو des gaz toxiques qui se libèrent des volcans. واللي gaz toxiques qui se libèrent des volcans ده كان من الأسباب الرئيسية بتاعة الديسباريشن دي ديناصور. اتخنقوا، مش عارفين يتنفسوا، عايزين يجروا ويهربوا من المكان اللي فيه الجاز دي، الجاز توكسيك، مش عارفين. فبتيت بتي ils ont commencé à étouffer. واحد من الكائنات اللي qui ont disparu, exemple, c'était le bélier de l'Égypte, à cause de sacrifices اللي بيحصل في كل سنة، وكان حتى زمان كانوا بيعتبروه ان هو il était sacrifié presque tout le temps. فبتيت à petit le nombre a baissé énormément ووصلنا لمرحلة الديسباريشن. Le mammouth, وقلناها المرة اللي فاتت في الشابيتر الأولاني إنه les mammouths ils ont disparu à cause de l'avalanche ou des avalanches, la chute de la neige des hauts des montagnes sur leur tête, ça les a tués debout. هم ماتوا واقفين في مكانهم. La vie sauvage, الحياة البرية اللي هي الحياة الحيوانية, est apparue sur Terre 570 millions d'années passées, من 570 مليون سنة. 98% de ces êtres qui étaient créés à l'époque ont disparu. تمام؟ Au cours des millénaires. Et aujourd'hui, il n'y a que 2% de ce qui est apparu sur Terre. تمام؟ اللي فاضل على الكرة الأرضية أو على سطح الكرة الأرضية لا يمثل أكثر من 2%. Chaque espèce a montré une montée ou une croissance dans le nombre. يعني كل نوع ابتدى زي مثلا لو قلنا ان ربنا خلق ذكر وانثى ابتدوا يعملوا تكاثر ويزيد العدد بتاعهم petit à petit, le nombre a augmenté pour arriver à un point. البوان ده عنده حاجة اسمها بلاتو، هيوصل عنده ومش هيزيد عن كده،
ومن بعدها يبتدي يحصل une décroissance أو une baisse continuelle qui se termine par leur disparition. ده مثلا واحد من الطيور المشهورة في الديسباريشن، c'est l'oiseau dodo. Il a disparu à cause de sa forme. هو بصوا احنا عندنا في دو تيوري، تيوري اللي موجود عندكم في الكتاب، وفي تيوري تانية انا قريتها على الانترنت، مش عارف بقى مين فيهم اللي صح، لكن هو في النهاية il a disparu. واحدة اللي هي بتاعت الكتاب اللي بتقول à cause des courtes jambes et des petites ailes qui ne lui permettaient pas de fuir. وبالذات انه في العصور الوسطى l'époque médiévale c'était un très beau cadeau à offrir au roi et au sultan pour lui faire plaisir، لأنه هو حتى اسمه دودو بيقال أن دودو دي في اللغات الآسيوية معناها العبيط، لأنه هو لما كان بيجري على الأرض بسبب حجمه ورجليه الصغيرة وجناحاته دي كان بيبقى بيتدقلج قدامهم، فشكله شوية عبيط. لكن في تيوري تانية، ودي بسبب اكتشاف qui était fait récemment, ils avaient trouvé les squelettes des oiseaux dodo, des milliers d'oiseaux dodo, dans un endroit dans les forêts indiennes. طيب ايه ده؟ طب ايه مات ليه هناك؟ On dit que peut-être à cause de la disparition de la nourriture des oiseaux dodo. انه اكله اختفى، ما بقاش شيء الحبوب اللي هو كان بياكلها، فابتدى يجوع ويموت. Ça c'est une théorie, ça c'est l'autre. Ou on peut accepter les deux, parce qu'il est possible qu'il était chassé dans des régions, et dans d'autres régions, il était mort à cause de la famine. Le quagga. Le quagga ده حيوان عامل زي الحمار الوحشي، بس ألوانه مختلفة، c'est du marron et du jaune. تمام. Il a disparu à cause de la chasse continue, et aussi qui n'ont pas réussi à le faire vivre dans le zoo ni se reproduire, et le dernier est mort en 1883. في كائنات كتيرة، طيور وحيوانات ما ينفعش تعيشها في قفص، زي الباندا مثلا. طول ما هم كانوا بيحاولوا يعيشوه جوه قفص كان ما بيتكاثرش، مفيش فايدة. لما طلعوه حطوه في غابة ابتدى يتكاثر. الكواجا نفس الكلام، نوع من الحيوانات، ممكن نسميه حمار او مش قادر احدد، لكن هو نوع من الكائنات اللي شبه الحمار او الحصان. à cause de sa peau qui était très cher، لانه كانوا بيستخدموه في بعض الملابس بتاعتهم وقتها، كان بيصطادوه بكميات مهولة لغاية لما واحدة واحدة ابتدى يختفي. لما حاولوا ينقذوه أخدوه حطوه في جاردان زولوجيك، جنينة حيوانات، مات، ما قدرش، ما بيستحملش الأسر أو الحبس. Et ça c'était le dernier animal était mort en 1883. Le chat australien sauvage وبرضه بنسميه وايلد كات أو le chat tasmanien. ده موجود في أستراليا، et il a disparu depuis quelques années à cause de la chasse exagérée بفترة. كان بيصطاد بفترة. ليه بقى؟ لأنه comme chat il rentrait dans les volaillers مثلا، مزارع الفراخ، il chassait أو il mangeait أو il attaquait les oies, les canards, les poules. لكن هو عنده مشكلة، هو كانت مشكلته إنه quand il rentrait dans les volaillers il mangeait pas. ما هو يا ريته بياكل كان هيشبع، لكن هو بينزل فيهم تدبيح. تمام. il les blessait et il les faisait saigner de manière qu'il commence à يعني il tuait la plupart de la volaille du volailler sans manger. فطبعا عمره ما بيشبع وعمره ما بيبطل صيد، وكان وجوده بيقضي على
الثروة الداجنة اللي موجودة في الحظيرة بتاعت الراجل. فالصيادين هناك او الفلاحين هناك كانوا بيصطادوه بافتراء اللي هو مش هنسيب واحد منكم عايش بس. برضو en 1850 il y avait plus que 1000 millions de pigeons émigrants. الحمام المهاجر، تمام. ils ont disparu à cause de la chasse continue et la faible reproduction، لان هو النتاية بتاعته بتبيض بيضة واحدة. فاذا انت بتقتل 10 وتجيب واحدة يبقى مع الوقت البيضة الواحدة دي مش هتكفي انها تغطي كمية الحمام اللي بيموت. ف en 1850 il y avait plus que 1000 millions. Le dernier est mort dans un zoo en 1914. 1914 c'était le dernier. برضو ça c'est un genre de grenouille qu'on appelle les grenouilles dorées، الضفادع الذهبية. ده برضو ils ont disparu. La date de disparition est très récente. C'était en 1989 dû à trois choses, trois facteurs. أولا il a commencé à faire ils ont commencé à le chasser de manière exagérée à cause d'une matière qui se trouve sous la peau des grenouilles, qui sert dans les laboratoires surtout pour un test pour la grossesse، اختبار حمل. كانوا بياخدوا من جسمهم حاجة مادة بتستخدم في اختبارات الحمل. تاني واحدة انه او تاني حاجة انه هو la température qui a augmenté énormément et qui a fait pousser des champignons sur la peau. كان في عنده فطريات بتنمو على جلده تعمل له جروح، الجروح دي تلتهب ويموت. qui a favorisé la croissance des champignons mortels pour les grenouilles. Utilisation de leurs tissus زي ما قلنا وchangement climatique et réchauffement. يبقى دول الثلاثة فاكتور. تمام. تعال نبص كده نتفرج على حتة من الفيلم ده. exemple d'espèces menacées. احنا كل اللي فاتوا دول كانوا espèces disparues، انما هنا دول espèces menacées. اول نوع الباندا، والباندا قلنا انه لما حاولوا quand ils ont essayé de l'élever dans des cages ça n'a pas réussi, elle allait disparaître aussi. Ou heureusement qu'ils ont trouvé un moyen pour le garder parce que à l'époque il y a quelques années il y avait que deux seulement mâles et femelles وخلاص يعني احنا عارفين ان دول هيموتوا ما عندناش تاني. عملوا ايه؟ راحوا مخلقين لهم ميليو dans les forêts de la Chine وجهزوا لهم الميليو ده كأنه الغابة بتاعتهم بالبامبو اللي بياكلوه بالمية بالزرع بكل حاجة، وما خلوهمش يحسوا خالص ان هم محميين بحاجة. يعني كان في اسلاك من بعيد قوي هم ما يشوفوهاش وما يحسوش ان هم في قفص. فمن ضمن الاسباب ان هو il était chassé à cause de sa fourrure، la peau، الجلد بتاعه والفروة بتاعته دي كانت ولا زالت من اغلى انواع الفرو اللي ممكن تبقى تستخدم في عمل بلاطي وحاجات كده للستات. فهنا لا شاس كونتينيو اي فابل ريبرودكسيون، برضو مشكلته ان هو ما بيتكسرش كتير. التكاثر بتاعه بيبقى بيجيب بيبي او اتنين بكتير قوي. بصوا هنا الفيلم ده برضو بيورينا الباندا dans son milieu naturel، وشوفوا قد ايه البيبيهات بتاعته بيبي واحد صغير خالص. Il est très faible en plus.
شايفين الجرو بتاعه قد ايه؟ بيبي صغنطط خالص، لقمة. برضو un autre genre de créature qui était menacée, le papyrus. Le papyrus, anciennement, il servait pour les anciens Égyptiens pour faire le papier. La sécheresse des marécages, à cause de la sécheresse des marécages, où la plante poussait, le changement climatique aussi, le papyrus a disparu de chez nous, de l'Égypte. Lequel, heureusement qu'il était resté au Soudan, où il y avait un Égyptien qui s'appelait Dr Ragab, qui a réussi à trouver la plante au Soudan et l'amener encore une fois ici pour la recultiver dans un endroit qu'il a préparé avec un climat qui ressemble au climat naturel du papyrus, et il l'a fait pousser وده موجود في الجيزة. الرينوسيروس ده من مصايب البني آدم أو أذى البني آدم للحيوان. Le rhinocéros était chassé de manière trop exagérée, où il y a toujours le risque de disparaître qui est dû à la chasse continue, surtout pour les cornes. Les cornes, القرون بتاعته, ils disent qu'il y a une matière à l'intérieur, ou matière à l'intérieur de ces cornes qui donne la jeunesse aux vieux. يعني بتحيي العظام وهي رميم زي ما بيقولوا. يعني فهي بيقولوا ان هي فيها ماده منشطه، والماده المنشطه دي elle est vendue à des prix exorbitants. فطبعا المشكله كمان ان هو مرات il chassait le rhinocéros, il arrachait les cornes de sa vie. وده بقى الافتراء يعني حتى il ne le laissait pas mourir tranquillement, là il chassait et il arrachait les cornes de sa vie. l'aigle chauve, احنا بنقول عليه chauve ليه؟ هو مش اقرع ولا حاجه. هو parce qu'il a des plumes blanches sur la tête avec le corps qui est noir, ça donnait l'impression de loin qu'il était chauve, qu'il n'y a plus rien sur la tête. Il se nourrit sur des poissons. L'endroit où il vit, les poissons sont intoxiqués par des matières toxiques, comme le plomb par exemple. Il y en a qui sont les matières toxiques qui sont jetées dans les lacs et les rivières. Et c'est ça qui a intoxiqué l'aigle chauve et qui l'a menacé de disparaître. بصوا ده.
Encore, les faucons. Les faucons, il y a eu le risque de disparaître à cause de la démolition, la destruction de leur nid vers Aswan avec la construction du haut barrage. لما كانوا بيفجروا quand ils explosaient les montagnes pour obtenir le granit pour construire le barrage, ils ont démoli énormément de nids des faucons. Cause de la disparition moderne. Premièrement, la destruction de l'habitat. Dans les forêts équatoriaux, chaque arbre abrite 300 espèces. La destruction des forêts cause la perte de l'abri et la dispersion de plusieurs espèces. انت بتدمر الشجرة، بتقطع الشجرة اللي هي كان عايش عليها كائنات. احنا حسبناها en moyenne il y a 300 espèces qui vivent sur un arbre. تمام؟ où tous les jours il y a une disparition de 68 espèces d'arbres. فانت متخيل الارقام اللي ممكن تكون بتختفي في اليوم؟ تاني حاجة chasse intense. Et là, c'est une chasse, à mon avis, plus ou moins criminelle. Parce qu'au début, ils chassaient avec un fusil. تمام؟ رصاصة واحدة بتطلع. إنما النهاردة, ils ont des mitraillettes pour chasser. Ils ont des bombes pour chasser. تمام؟ le nombre de morts des animaux qu'on fait ou que les chasseurs font tous les jours, là, c'est énorme. Les gens qui chassent pour les fourrures et la peau des animaux a mené à la disparition de certains des reptiles, d'oiseaux et de mammifères. يعني انت في عندك مدام فلان لابسه ما اعرفش شنطه او ماسكه شنطه جلد تمساح من النوع اللي ما اعرفش ايه، الشنطه الواحده بتساوي 500,000 و600,000 كلام فارغ. يعني c'est une vie. يعني هنا في روح ماتت علشان هي تتعايق بشنطه. تمام؟ هنا et les peaux des animaux a mené à la disparition des centaines de reptiles, d'oiseaux et de mammifères. Cette chasse intense est due à l'absence des lois qui contrôlent la chasse et l'évolution des armes utilisées. ودي بالذات l'évolution des armes هنا الأسلحة ما بقتش سلاح بيضرب رصاصة، لا دي مدافع. Pollution écologique, par exemple, les fuites d'huile dans les océans et les mers qui causent la mort des oiseaux marins et les poissons, les pluies acides, الأمطار الحمضية, l'usage des insecticides qui brisent les chaînes alimentaires. انت هنا quand tu utilises des insecticides, tu as tué certains insectes qui étaient le repas de certains oiseaux. Enfin, petit à petit, tu fais disparaître d'autres. Les variations climatiques et les catastrophes naturelles, par exemple les tornades, l'éclair, l'élévation de la température et de la planète Terre, la sécheresse et les volcans, كل ده انت بتغير الكليما بتاع الميليو المحيط بكل كائن. ففي كائنات تستحمل وكائنات تانية لا. Et merci. Donc là, on a fini le programme de deuxième préparatoire. Je vous remercie beaucoup. ان شاء الله قريب هيبقى في فيديو تاني وهينزل معاه فيش هنزلها على اليوتيوب، تبقوا تاخدوها تطبعوها، فيها اسئله كتيره قوي قديمه كانت بتستخدم في الامتحانات. ça peut aider برضه في وسط الامتحانات بتاعتكم. et merci.